गोय फॉरवर्ड पक्षाचे अध्यक्ष विजय सरदेसाई हांणी बिझनेस ॲडवायझरी कमिटीच्या बसके उपरांत भाजप प्रमोद सावंत सरकारावर खर टिका केली. येवपी विधानसभा अधिवेशनाचा काळ सामको उणो म्हळ्यार फक्त 3 दिसांचो धवरल्या. ताका लागून सरकार लोकांच्या आणि राज्याच्या महत्वाच्या प्रश्नांचावन पळ काढता असा आरोप तांणी केला. सगळें पडटा. सो हे फेलिंग रोड इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर डिस्कशन जावचें आनी ताका लोकांक सोल्युशन मेळटा. हो आतां एक इमिजिएट इशू आहा. हाका आमकां हाफ एन आवर डिस्कशन दिवचें ओ डिस्कशन इनफ टायम दिवचो डिस्कस जावपाक. एक हो इशू. दुसरो इशू म्हणटा अनएम्प्लॉयमेंट फिगर्स जे आहा ते गोंय आतां नॅशनल हायस्ट जाल्ले आहा. सो तरूण पिळगी शिकता, शिकून भायर सरता आनी तांकां नोकऱ्यो मेळटा. सो हो इशू डिस्कस जावचो. आनी तिसरें म्हणल्यार अनप्लॅन्ड डिवलपमेंट जो आसा तो प्लॅन डिवलपमेंट जायना. थंय टावन प्लॅनिंग एक्टाचे प्रमाणे तें जायना. लोक रस्त्यार एजिटेट करता. कारापूर एजिटेशन चालू आहा. सगळ्या कडेन रस्त्यार वचून आमदारान कायद्याचें जें मिसइंटरप्रिटेशन जाता हें एक्सपोज करप हें आमचें कर्तव्य जाता. आनी आमचें कामूय तें. आमी सॅलरी जी घेता ती हें करपाक, ऑनरेरियम घेता तो हें करपाक, की कायद्या प्रमाणे कामकाज जायना हें एक्सपोज करप हें आमचें काम. सो हे 3 इश्यूज डिस्कस जावपाक जाय. हें हांवें मुखेलमंत्र्याक आनी स्पिकराक इन डिटेल सांगलां. आनी हें जर केलें ना जाल्यार आमकां रस्त्यार वचचें पडटलें. रस्त्यार तुमी कांय करना हो इलेक्शन इशू जाता आनी ह्या इशूचेर तुमी पडटले. सो क्लियर हे 3 इश्यूज आसात. हें आमी तांकां सांगिल्लें आहा. स्पिकरान मानून घेतलां की आपूण एडक्वेट आनी सफिशियंट स्टेप्स जे घेवंक जाय ते आपूण घेतलो. ते कितें आसा ते त्या दिसा कळटलें केन्ना सेशन जातलें. सेशन वाडोवपाचें बी कितें ना पण एक केन्नाय तकलेन धरा. BAC म्हळ्यार कितें सेशन फिक्स जाता, दीस फिक्स जाता, डेटी फिक्स जाता आनी कितले दीस ते फिक्स जाता. बिझनेस ॲडवायझरी इज ओन्ली हाऊस कसो चलोवप तो. सो ते दिसूच वाडोवप ते इट्स नॉट अ प्रॅग्मॅटीक. आय हॅव नॉट डिमांडेड दॅट बिकॉज this is not the time to demand. This is not the proper forum to demand. युरी लेटर करतलो म्हणटा सो तुमी बीन तशें ताणी लेटर केला. हांवें लेटर म्हज्या लेटरान हे 3 इश्यूज आहा. हे 3 स्पेसिफीक इश्यूज हे डिस्कस जावपाक. पण युनायटेड ओपोजिशन आसतलें हावजान. ओपोजिशन आसा आनी रुलींग आहा. ओपोजिशन युनायटेडूच आहा म्हणून सगळ्यांकूच सगळे फोंडान पडटात. रस्त्यार फोंड पडले तातूंत सगळे पडटा. ही मिसइंटरप्रिटेशन कायद्याचें जाता ते सगळेच विक्टीम जाता. नोकऱ्यो सगळ्यांच्या भुरग्यांक मेळना. त्यो फक्त मुखेलमंत्र्याच्या मतदारसंघान विश्वजिताचे मेळटा त्यो दुसरे भशेन. पूण तांकांय सगळ्यांक मेळना त्यो. बहुसंख्य तांच्या लोकांक मेळटा. हाजो अर्थ सगळे तांचे लोक खुश आहा अशें ना. दीज आर इश्यूज वीच आर अक्रॉस पॉलिटिकल कन्सिडरेशन. हातूंत ओपोजिशन रुलिंगाचो इश्यू ना. दीज आर इश्यूज ऑफ गोवा. आनी सेशन पयलेंच ल्हान घेता तातूंत हें डिस्कशन जावचें हो हांवें आग्रह केल्लो आहा. म्हणजे मुख्यान आता ESGच्या टेंडराच्या बाबतींत तुमी उलयल्लो. ESGचो टेंडर तुका हांव दाखयता. हय तो 3 वर्सांचो टेंडर जाला. पयलेच ना अशें दिसना तुका. हय हांवें वाचून म्हाका एक मातशें ऑड दिसलें. ताजेर तुमी आवाज उठयतलो 100% उलयतलो मरे. आनी आज म्हाका दिसता की हांव जें कितें उलयलां तातूंत तूं आवाज उठयतलो आनी तातूंत ते जागे जातले. उलयलो तेमी सामकें सारकें तशेंच करप आसता न्ही. लोकशाय म्हणटा ती फंक्शनल लोकशाय म्हणटा ती ओपोजिशनान उलोवप, प्रेसान तें घेवप, एक्सपोज करप, तांकां प्रश्न विचारप. मोबीन आबूज जालो तो खंयचो पॅनीक हें तें व्हेरी करेक्ट. दीस इज द वे ऑफ फंक्शनल डेमोक्रेसी वर्क्स. तो माविन गुजिनो पॅनीक बटन खंय दवरला तो